Diri lang kay para maanda na Honda Click version 2 Sunburn. Ato tong tangon. Laser na tong kuan. Laser na to ang LCD. Sige. So, update tangta na tong cover no. Ato na tong tangon. Suman atong tangtangon ng panel gauge. Sige, dito balik ito sa tangtangon ni. So, tangtang na tong cover no. So, ato na yung tangtang ang panel gauge kay para ma-ukab na to. Sige, ito sa nato. So, atong tangtangon nya tawag to LCD nya ilisan tag para LCD. Okay, pagkakas na to. So, maone panel gauge nya ato sa nitang tangon para malistan. Okay, so LCD nya morning tong kon defect na. Sige, so taod na to nya testingan. So taod na tong panel board nya LCD to testingan. Okay, daw sir, on daw. Bro. Okay na sir. Daog daw. Okay na? Okay, daog. Ato tabunan sir. Ato tiwason og kuan butaw sa yang casing. Kay maklaro sa video no, pero sigara na. Daog na itong panel gauge day. Mga cover na lang. Alright. Tol, maanto ko ron tol. So, update. Hindi maklaro. Naray panel gauge. Okay, klaro na tanan. So, wow lang. So, mauro to. Peace out.